Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Husain Jamal, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Terjugan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Baisuni Siraj, juga sangat badan kaula ta'zimi, badan kaula hormati. Tak kalib ajunan semulja Kiai Muhammad Said, bencukan saja para kiai, para alim, para ulama. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning dak asmaipun. Namun dak kesaja para guru seampun hadir, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibul da'wa wa sahibul manzil, sahibul farah was surur. Iki kadinto Bapak Abdurrahman sareng Ibu Syahidah. Terjugan saja Jam'iyah Raudhah, baik anggota laki atau bebini, si kesempatan mangken meskipun dalam keadaan resek mulai pagi, alhamdulillah ajunan pakun Rabu. Tapi alhamdulillah mangken ni ka ocean cek lah karena beurek sesos sani kemun pah 6 beurek tak ocean mun pah 6 beurek tak ocean ni mur tak ocean mate orang di kengki. Jadi alhamdulillah bi Allah pa ocean ternyata ocean nah sedari pagi sampai mangken tak ambu tak ada tiaki ajunan burung ngacih. Insyaallah saya hadir mangken kencerna lebih raja itu penghadir ketika bektoni mur. Karena al-ujratu biqadril musyaqqah, bahwa kenceran kak dinto yokor kalaben melarateun mangken karena muncan ucenan ngak mangken ni kesenyaman bening ngacih ape tampe angkana mantena hilang dem manten nyereng asyukur ke Allah kalaben cobuan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samu keerabuna ajunan keng untuk nyamporna aki acara na Bapak Abdurrahman sareng Ibu Syahidah. Epadat jalan-jalan ajunan epadat orang sampurnah dari dunia kantos ke akhirat. Amin. Salawat dan salam muga teh pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto contoh sepaling sampurna. Katipun apa membina kehidupan rumah tangga semenuju kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Secepon kiai gela itu buaki Kanjeng Nabi kak dinto adabu baiti jannati, bahwa kau diinna Gusti Kanjeng Nabi sampurnah tanpa kekurangan. Semoga mantan sekadua secara khusus beten kau sareng ajunan secara umum bisa aninda kau diinna Gusti Kanjeng Nabi sehingga kau leben ajunan make tak sampurnah insyaallah bisa rak para kasampurnah. Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, bunga seneng kak dinto tocuna saja manusia dalam panapa abisaos usaha tro bunga alakoh keng tro senengah abinih alakeh
pasti arepan sebeda efek karena orang sekeluarga terus dia seneng terus dia bunga. Tapi kenyataannya tak saja orang sekeluarga ini ke bunga. Jadi saja orang sekeluarga sealaki abini terus bunga. Tapi tak saja orang sekeluarga kak dito ngalami bunga, bentak saja orang sekeluarga kak dito ngalami seneng. Apa sebab? Karena bunga ben seneng kak dito beda kenengan nase kotu iyentare. Makelah alake make abini keng mun tak antar ke keneng na bunga tak antar ke keneng na seneng, maka make alake make abini tak kira arsa bunga tak kira arsa seneng. Nika mun abahas orang akabin abid ki mun mantan anyar tak usah bahas, mantan anyar ni keseneng kepi bunga ka. Cuk sampai jangan nak dan kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa. Abumi apal kepi sampean. Nika gula bahas orang sela keluarga abid nika lah bagian sehadir termasuk saya ngocak ni kan mantan anyar setengah alpo nika. Tangki bagi saya ngocak dia bukan anyar kayak alpo ampunan ni kimopok. Panapa kenang na bunga ben panapa kenang na orang kak dinto bisa seneng. Al Imam Asy-Syaikh Sa'duddin Fadil dalam Qawaidis Su'ada fil Quran. Sa'duddin bin Fadil kak dinto menyatakan bahwa orang muntro bunga orang muntro seneng kak dinto kutu entar kutu lebet dek ke tempat seneng kutu entar dek ke kenengan bunga. Panapa kebungaan di dalam keluarga ni? Andi laki ganteng, andi bini ratin, napa andi pasangan setunya na banyak, engki ganteng nika mas seneng, ratin nika mas seneng, keng coman mun ratin ben ganteng dadi ukuran seneng, maka ratin ben ganteng mas seneng ni kata kira abid karena manusia ni kacepun surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Manusia ni kemun tua au babatan seda ada eng ratin kapan tua engak tintetin seda ada eng tenyeng kapan tua ni kakero seda ada eng kak dinto suara na santa kapan tua nger seda ada eng obung celeng kapan tua oban ki ngode kapan misem lebur seneng kapi omor sengang polongol-ngol. Manusia ni kamun iyo koratin ben genteng kebungaan maka bunga kak dinto tak kira abid karena genteng ben ratin beda bektona. Paham ini? Panapa saat tiaki seneng ben bunga? Asy-Syaikh Sa'duddin Fadil dalam kitab Qawaidis Su'ada fil Quran kak dinto ada buaki anna aslas su'ada antarda bima utita wa bima ubtulita bihi. Seneng bunga nikah beda kenengan kak dima panjenengan kak dinto narema ate legeh ate ridho kala ben nikmat separengaki Allah dek kasampian otabe kala ben musibah sebi Allah yujaki dek sampian ni keseneng pasera orang seneng orang seketika epareng nikmat bi Allah etarema nikmat kala ben legeh orang seibri musibah bi Allah musibah ni ka etarema kala ben sabar ni keseneng ana apa sebab karena mun orang nikah tak narema kalaban paparing Allah toma orang make bini naratin panabit elang ratinah arapa ngatela binin datang keratinan boleh nggih napa nggih dadi orang ni kamun tak narema kalaban paparing Allah kalaban lega kalaban ate lapang ibri ratin bunga ibri genteng seneng dak ada ngetok kapan nabit ngabes ding datang kecung gentengan boleh. Makanya cepon ring Jakarta lebih hijau rumput tetangga. Ki biruan rebana tetangga padahal rebana tibi pada biru. Mun parlo celeng. Tahu rebo apa aja. Kula dari barat asapedaan bini kula guncing. Dari timur kancah asapedaan bini guncing. Secang kula ratinan bini kancah, secang kacar ratinan bini kula. Kan nyaman cek ropor pernah saja. Nafsu ni kasanika. Artena mun se andi mun se labedeh mun se lah eka andi tak syukuri tak terima kalaben ate lega maka ate ki bakal tero kasih kita eka andi nika penyakit manusia tamak manusia nika andi penyakit tamak tero selebih andi perasaan korang meloloh mangkana orang ni kewuk orang soki ni kecepon ulama beni orang sebanyak tunyana soki nika tapi orang searoma sa cukup kalaben separing ki Allah andi sepeda situng rantai ya pege edok
keng ate bunga alhamdulillah andi sepeda motor bagi situng rantai apa ke tok deketina andi lo parluan bisa iki baager parlo pese kening jual sepeda na situng keng seneng aroma saja paringi Allah bunga luar biasa tatangkeuna coba deung andi Avanza keng si andi Avanza tak ide tedung arapa kere pekeran dek remacarana setero melihat trek tetimun yukurkan nikah bunga nikah benih marga sampian andi banyak saya bedah nikah isyukuri saya bedah aku cak paparing dari Allah bunga luar biasa kula sering abri contoh coba andi sampai situng bunga alhamdulillah ya Allah kula paringi sampai makining situng mun siang kula tak nganggur bisa ngarek bedelo parluan kening jual andi sampai situng keng bunga luar biasa temur andi sampai sanga keng kere pekeran tak nyaman ngakan dek remacarana coba sampai situng beli ya makle beki makle sampai natibi kena sapolo nikah kan jauh sampai situng bersanga kan sebunga sesitung narema dek kapaparing Allah aroma sacokop ya ko nikah cek paparing sesanga banyak sampai nekengki orang sehingga maki sanga tak ikhlas sanikmat tak jelas jadi penyakit aku leben sampian nikah asli nah andi penyakit toma korang etok makanya bajik nikah lahir tanah ngamergem nikah tabiat manusia nikah tero ngatibi na tero cungnya banyak na tero ding tibi akapi nikah penyakit manusia bedenak kanak kene bi nangis iya mbok cek nangis sak akhirnya pula nangis pah iya tadi bi embak yo be apa mi nangis kabeh yo tangpe selang saibu kula bodo dinari sari tadok nangis pesena pulan elang saibu akhirnya si bi embak aja ambu yo ambu tine kenten anak saibu ya ambu kor ambu kenten anak saibu secang embare akhirnya bi embane ka ibriin saibu senak kanak nikah mari ikente en sesaibu bi emba nak kanak senangis senyare pesene ke beni ambu senangis sajen santak senangis tetibi mbare tanyaki beh kakek pesena ilang saibu bi kok ikente saibu soro ambu beni ambu pahjan santak mi jan santak senangis arah apa kakek cong ijau bebina kanak tanpa segelak sesaibu cek tak elang akan iko andi 2000 setiae kok ani kamu tama ni kata ning tamboi ni tak ning tamboi ni kan ngucak tero 2000 pah ibri ya mak le 2000 ibri na saibu aki jeng nangisan boleh cok tak elang tandi gelak oleh 3000 teti penyakit tu benih masalah pese kurang banyak tapi masalah nang ate tak nerima kelaban paparing sehingga ampun nikmat tapi tak ikhlas saja nikah nikmat paham iki makanya laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas orang soki ni ke benih seromana tingkat belu benih se mobil lah andi 14 tapi orang soki ni ke ate selah ridho narema kelaban paparing Allah magi didik bunga atribuk maka andi mobil keng muntro atrek tak ide tedung ebri atrek tro bismini ebri bismini tro tangki ibri tangki tero kapal bila teman mari makanya Nabi Muhammad adabu la yamtala'u jaufu bani Adam tak kira to ebe rung-kerung na bani Adam ni sampai eto poe kala bentana bani rung-kerung na eto poe tanah sampai mate mun la mate serembi da adeng tanah ngamergem kapan mate tanah ngapah loros dai di ma bodreng mate tanah ngamergem buk loros tanah nga napa artena manusia sama tama angking mun lamate tunya tada artena tunya tak bisa nuro makanya cepon kesair anak bendini akompol pada sejauh esosol esabe kalencak bungkol kakopuran mayit epekol tunya banyak tada senyantol etina etorot bungkol marketunya mayit etokol anak arep bu colok apol pol ada faidah na kapan mate kita bangki tunya ni kata ada si bisa abering sampian malah tunya saya paling akhir ngater gulaban sampian ni katunya si sampian paling tak kendai manusia ni kalau andi mobil 14 kak lah andi mobil belu belas mate masa kek sampang dari sampang mayit tekak kanto mobil tak kira gelem ngibah nakin ambulans ngibah aki pabanyak mobil sampian mayit la depak karoma mangken terakhir pangatras sesoki ni mangkat ke kuburan mobil tak kira gelem ngibah nakin katel ngibah aki mangkana dunya paling pengaruh ni ke katel
Anapa paling akhir ngater orang ni sampai ke istirahatan terakhir cuma katel mobil tak bisa ngater sepeda motor tak gelem ngater katel segelem ngater buk cita enak Nabi huluban sampian roh maka namun sampian beli Avanza tak lem cukup pesena cak sak kasak beli katel boy aji apa hidup gelap ni boleh katel ni ketunya paling pengaruh katel ni sepertama Arab pamitunya paling pengaruh ngater orang sampai paling akhir kertas kuburan ni cuma katel si bengan lain tidak bengan. Si nomor 2 katel ni kami tunya pengaruh katel ni ketak teman elang ongguan kak sampean andi HP bro katel ni ketunya raja bu katel ni kemun bis sepak juta stainless belum juta keng make katel ni ketunya raja sabar pengkir embong haram maleng tak ndak erong itu padahal belum juta harga katel Napa boleh keng maling? Saya baik tak anda suruh numpak. Apa boleh keng bah maling? Mangkana paling pengaruh tunya ni. Manusia lain macam-macam saja batunya. Malu paga pangeran katel ni ketunya sama ingat ke Allah. Mangkana tunya paling pengaruh. Napa? Katel. Sepertama apa napa? Sepertama ngater paling akhir sampai ke atas kubur cuma katel. Nomor 2 maling tak anda. Ini mah bedetunya maling tak anda. Kalau ke katel ni kan? Padahal tunya raja belum juta. Nomor 3 tunya sama ingat ke Allah. Cuma katel. Selain tunya ni kemalup paga pangeran kapi katel. Mai ingat ke Allah. Mun tak percaya tu orang tar ke kuburan patik ku katel Allah. Saya pikir abek si numpak katel deh buk. Makanya sampian coba mun terus sama Allah. Ngalak katel pas abek ilang kerebun bareng bro bu. Insyaallah benar ingat ke Allah. Saya khosok, saya tak khosok. Ingat gaji dengkong. Jadi kan kena nareng mati. Semoga abi Allah kau leban ajunan. Epa andi ate si ate ni keleke. Amin. Epa andi ate ni kesenaremah. Amin. Jadi cepon Asy-Syaikh Sa'duddin Fadil dalam kitab Qawaidus Su'ada fil Quran bunga ni kebenipulan bi Allah kuluban sampan ibrik pereng genteng ibrik pereng banyak tapi ibrik pereng titik sidik ni ka etrema kala benda ke ate ni ke bunga. Ketinapa orang akabin ben orang abini orang abini orang akabin ni kesepunga beni marka andi laki genteng beni marka andi bini ratin tapi orang si andi laki andi bini ketika tahu ka korang na laki ketika tahu ka korang na bini ate ni kah narema kala ben lekede ka korang na laki ka korang na bini ni ka orang bunga anapa mun karo genteng sema bunga ni kan sepadeng cuma bagus setok cubang kita ikatela mun karo ratin sema seneng ni kesepadeng cuma genteng bagus setok cubang kita ikatela keng mun orang gelem narema ka korang na si bini narema ka korang na si laki ni ka bekal bunga di dalam keluarga buk karena orang gak dinto tade setandik kekurangan iki na bangki nih saya hadir bagian posepon ni makilah andi anak lema anak apa ben laki na sampean minta telak situng kan alasan nak eja kaja iki na bangki aduh mun tak eja kaja makisen kumik tal-talan ben bini na bu eja kaja tahan pertimbang nak anak akhirnya pelan andi anak eja kaja makanya biarin tua lambe tulian di anak cong tulian di anak cek masuk KB masuk kapi boy cak gelak bu kan uki orang jecong mun andi anak seken sampai orang sampang ni kalambak mun beda orang keluarga laki bini kita andi anak pas laki ong ke kecebe mun ketibi tak ibeki mun kita andi anak mun kita andi anak kibe bini nak keng mun andi anak maki selaki mangkata ka Malaysia mun anak ni ka beda etorot maki ong ke ketibi arapah beda talena si anya ma anak makana cang ring watuah mun andi anak jecong ring laki bini je seken makanya tulian di anak mak le seken sajen banyak anak maka sajen seken nyampit kompuya sajen andi anak benijan lor ke baik jen mar apa kaki bu sajen seken mak apa mandeman hahaha ko sampean sajen andi anak sajen seken beci ada remah sampean kasih laki kapan ngebes anak aku tak burung sehingga kuat anggi bu selake pel boci ke si bini keng mun ngabes anak burung seetraje ka tong gede tegi kan nih kepertimbangan aku leban sampean bisa aja ngaja mangkana orang si bekal bunga orang si bisa aja ngaja di dalam keluarga orang si bisa nerima kekurangan mun karo masalah kelebihan tak usah latihan orang bisa nerima ratin kapi orang bisa nerima genteng kapi bisa nerima ketika andi bini cerewet ketika andi laki kurang sabar leser si bisa nerima bini cerewet laki tak sabar si bini pakundeg nik bekal bunga buk si bisa aja ngaja di dalam kata sayang paham
Karena orang ini kata ada saya andik kekurangan, andik kekurangan kebi, ada saya tak salah. Makanya cepon kakak gula, kakak Haji Roma Irama. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah pola benih manusia, tapi kalau selalu lupa tanda para mati ya. Manusia ni kena salah, manusia ni kena lupa. Mangkana pasera orang saya bisa sabar, bisa aja ngajak ketika sebini kelero, ketika selaki salah, ketika bekal bunga di dalam keluarga. Makanya tu itu aki mantan si kedua, saya nyaman aku tak oning je saya. Oh nikah mantan Abdurrahman bin Zahid nikah. Beri tuan rumah nih. Punten mantan bini sering mantan laki. Haji Said sering Abdurrahman. Tuan rumah nah. Pada. Oh sekak dinten sih. Tuan rumah ada sama mantan mungkin. Tadi tu aki antara Al Ustad Abdurrahman atau Mas Abdurrahman sarang rajina Mbak Sahidah. Sarang Allah menteri FTT keluarga si bisa nare maka korang nasi tungben lain nah amin Allahumma mun la bisa nare mak nika bunga ni ketika bisa nare mak anapa ada sesampurna manusia mangkana mun siap nare maka korangan pasti bekal bunga maka ring bini ropo compok ni kikir do tak buambu kula sering ngebala eman kaman ring bini kikir ring bini banyak ocak beni keng celeper beni tangki buk keng cerewet benih agak jauh, reng bini ni kebanyak ocak, reng bini kikir tok, benih keng celeper, benih keng cerewet, keng lesoh. Gini apa lagi? Reng laki ni kalau aku nak berak, keng reng laki lah aku nak makin berak, mangkat kol petok, kol lemak lemah re. Reng bini ni kalau aku nak demang, keng makin demang, tak ada maren nak. Reng bini ni kalau aku mulai jaga nak tedung sampai tedung kole ala kotok, tedung ngaki kalau aku biar. Gini bang kibu, mangkan dari bini keburu napa emosi buru napa gel apa, laku tak demar. Amu lagi laku kan langsung sampean. Atanak, meri tanak, bawa kombo, rakora, sapuan, rengkesan, meri senikan nyapi anak terus sekeni anak nyusul, sekeni meri nyusul setuaan nyusul sekali. Anak ngubuk, ada anak dua ribu sekeni, beri setuaan. Lakar laku na demang akhirnya ketika beda pak napa dia bahkan dia tambu sekali. Saya laki ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali. Beni sampian orang ni kepuk orang ni. Kok yang mbak mulen aku lebih sampian. Lapa saya orang laki saya bakal seneng. Orang laki saya bisa nare madak kaki kira orang bini ni keseneng. Pasera. Ya pada si bini ngocak si bini kikir kak. Nah torot. Karena yang bini ni kemun kedung kikir, gula engak lambek kikir ni gula kikir engak beda radionya mana? Radio ni kalau lambek mun kedung butuh pate tak mate. Mun pakai ni saja raja. Ni ke radio lambek gula kikir engak pate tak mate. Pakai ni saja raja. Yang bini mun lah kedung kikir, bah engak radio rosak ni kan? Pate na suruh ambu tak gelem. Suruh pakai ni, cek aja ni todus, cek aja tak nyampe. Torot lagi keding, todus ya, hah? Apa? Suruh ceenger saja santa. Caranya ketina apa kak? Situng cara. Cek pun kanjeng Nabi. Fa idza istamta'ta wa fiha iwaja. Mun sampean terus seneng garing bini, maka kudu kala di lu enggak. Tiken ketika tak saya ketika din tobi sampean tak usah ada jenin, pala si bini kikir lagi di ngaki ya niat mustami. Mun sampean ni di ngaki lah tak kuat, kopeng macam mana sekap nyimpang buru kata tangke sampean lah. Debak kata tangke pahit telepon bis bini. Kurang ajar kagak papan terkait orang ngucap kita mereka kipah guru. Cung kembangan pun. Lemon kikir di HP ni kak. HP na angka pah sabe jauh ni sampean pah kok rokokan. Oleh setengah jam pah kala. Nolek ke megak sinyal tak nyaman. Beli boleh apa kok? Mak lela ngapuk si bini si kikir. Tinggal je aja ni kak. Kena bangki. Sayyidina Umar ni kak orang kereng napa? Sayyidina Umar ni kak orang pelag dek macam setan takok. Keng ka Sayyidina Umar ni kemun si bini kikir. Sayyidina Umar ni kena ngeneng ngidi ngakibuk. Tentu si bini ni kelega.
Padahal mereka Sidina Umar baru tak tahu siapa saya gojaki keng ngeneng tak alaban. Iki dingaki. Akhirnya ketika Abi Darin menemui Sidina Umar, ajunan iki kira yang bini minta alaban. Cek dengan sampean ni kesetan tako. Jawab Sidina Umar, ya Aba Darin, hiya qad waladat auladi. Tang binere sing ngandung tangana, serembi tangana, senyusuwe tangana, aba kombe arakora, asa-asa asapuan aring kesan Iroma. Kapugus naring bini banyak ingak dia. Masa gara-gara situng kesalahan kikir biko pahilabena. Ti naring bini mun karo kikir je kikir kiyah. Reng bini mun karo banyak ocak cek ocak kiyah. Reng bini dia jangan sana banyak. Masa gara-gara situng kesalahan kapugusannya banyak pah tade artena. Cek pun orang kak dinto. Cek sampai gara-gara ujian searih nimur setahun pah peleduk. Cek sampai gara-gara situng kesalahan kapugusan senyak banyak pah yang kep tade artena sama sekali. Paham iki? Mun pikir seni kelega kan? Rajin sampean setempo nak kelero mangken kan karo situng kelero. Nah masa kebagusannya banyak kesebah tada arke gara-gara situng kesalahan. Sani kacukan lagi na sampean gara-gara situng kekeliruan masa kebagusannya banyak apa tada artena. Cek lagi na sampean makila tak arakora makita abako bani keberangkat ki laku mulai malam. Tak tahu ojen, tak tahu panas. Tengah na tega bungkok kriking tega titi polong-pol kapi. Kadarin sara lako. Iki na bangki. Sampai bede lagu nak panas kepanasan. Hujan kehujanan demi anak istri rela ku jalani. Aku langkahkan kaki mencari rezeki demi keluarga. Kan beda lagu sedikit lagi. Reng laki ni kekering bini tak ada bolah. Beni tretan beni sapa nemu tuak. Etale kalaban qabil tu nikahaha wa taswijah bil mahril madkur. Reng laki bengal mate takok si bini lapar ka. Banyak reng laki ala ku TI ke Pangkal Pinang iklece tanah mate. Banyak reng laki ala ku bangunan ke Malaysia keker mate. Banyak reng laki kak dinto ala ko alajer kata sek takin lemate. Marga serak takok si bini tak ngakan. Ketijang sana pada raja. Reng laki lakar lakona, lakar buni paksa hari semalam, lakar tak ngandung, lakar tak rembi, lakar tak nyusue. Keng reng bini bisa icopok nyusue anak keleben tenang keng pulang reng laki usaha keluar. Teti jasa pada raja. Pasera orang laki bini dalam keadaan atokar, tore cek pikir cuba, pikir bagus sesebanyak, maka insyaallah bakal teti tampu dak pikiran kau lipan jenengan. Pada bi kain poter bu, kain poter semeter, pah berde titik celeng engat tengah anak. Maka cak abas celeng situng nikah, abas poter sebanyak ni. Artena pasera se atokar ben binina, pasera se atokar ben laki nak, papinter nimbang insyaallah mun la itembang maka tak kira tetilen-tilen ati ni kecik sakit eng. Rojak salah sekali nemu dim mau ring tak salah sekali. Rojak kelero sekali nemu dim. Mangkana cepon ulama man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Mun badaring laki nyari bini si ada ka kurang dah sekali. Maka tak kira andi bini maka sampai kiamat. Mun badaring bini nyari laki sesampurna si tak ada kelero dah sekali. Tak kira andi laki magi bila. Mangkana mun tro sampurna aja alaki orang alaki bungkana apa orang. Si bini terus bini tak kelero sekali. Cak bini menusah, lah bini absak apa? Mungkin hanya maa orang pakun bede kelero, na pakun bede salana. Mangkana orang sepunga beni orang si andi bini si bini na andi kelebihan, tapi orang si andi bini si laki nare maka kurang na si bini ketika si bini andi kekurangan. Orang si bekal bunga, orang bini si alake, si bini nare mak ketika si laki andi kekurangan, ketika si laki andi kata sayang. Mun sabar mun etrema maka bekal tercilen-cilen kesayan di dalam keluarga mantir mantan sekadua ban kuliban panjenengan sekak dinto badana amin Allahumma. Maka Nabi Allah jawab dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sampian di dalam keluarga nikah bagus reng laki bagus kareng bini reng bini bagus kareng laki. Fa in karihtumuhunna mun sampian mangki kata sayang ternyata si bini pelamba nyangku orang sabar pani kabin pagi giretok. Lamba kita kabin selaki nyangku lamba ternyata kapani kabin cerek. Maka dari macam Ibnu Abbas fasbiru fasabar sampian mun mangki kata bagusan di dalam keluarga nikah fasabar maka fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mun bade orang laki sabar ka kurang nasi bini, bade orang bini sabar ka kurang nasi laki, maka bi Allah bakal ibni khairan katsira. Napa khairan katsira? Bi Allah bakal parengi nak poto solihin ben solihat. Mun bade orang laki sabar ka bini na pulan ngucak atok, mun bade orang bini sabar ka laki na pulan selaki mungkin kurang lempe, maka pah ije kaje ya teh maka bi Allah bakal iblis kala benak poto sesai.
nak foto senyap lebih karing tuana ni kacincin Allah di dalam Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma. Pramila kak dintok kau leben ajunan mulai mangken bunga beni banyak tunyak karena tunnya maki banyak mungkin orang ku leben sampian tak ngide tedung bunga beni marga andik laki genteng maki laki nala genteng keng mun penting aki ben laki tatang ke sampian pakku tak ngide tedung kia. Saya dikacukan seneng andik bini ratin maki lebih bini ratin keng mun selake ki aceling ke bini tatang ke tak kira bunga maki bini ratin tapi orang bunga nikah se andi se pada ngaki bi Allah isyukuri ben etre maka laben lega ateh maka orang kak dinto bekal bunga bekal seneng dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Tore tu aki mantan sekedua mantar bi Allah petet keluarga se keluarga nak dinto saidun fid dunya wa saidun fil akhirah etunya seneng benih cuma seneng etunya tapi sampai ke akhirat bi Allah papakun seneng. Allahumma. Mantan sekedua sareng Allah mantar tuli paringin putra. Amin Allahumma. Sehingga cek pun gelak beda taleh mun la taleh en pah seken mun lah andi anak insyaallah sekedua kak dinto pa cek ben mun la andi anak maka andi harapan kebungaan dari nak foto bentore tu aki mantan sekedua mantan rezeki na pa halal pa gempang tor barokah. Allahumma. Bentore tu aki mantan sekedua samoga di Allah subhanahu wa ta'ala benih cuma apolong kak dinto saus ke swarga pakunta apesa teti keluarga sepapa de ben keluarga na kanjing Nabi selake ben sebini etunya seneng sampai ke swarga apolong pakun teti laki bini seta asa pesa. Amin Allahumma amin. Kalau ben barokah na mantan sedaja sehadir nih maki cenucen pakun rammi mangken makelak pugela rese ajunan pakun berangkat padahal sebeda epekir na kuda ben sampean mangken nih kasih nebu binis searawak nggih saya nyari tukang panco saya alan lu'eh saya acacak saya asaka tapi sampean pegun entar semoga sampean seentar king demi acara kak itu sampurna mantir sampean bi Allah betul orang selamat dunia akhirat acara mangkene ke sukses benih marga gula ben ke bayi suni ni kak rabu kak kanto gula ben ke bayi suni maki rabu kak kanto king mun sampean tada entar burung acara rebu gula kari depak jauh di Bangkalan bah sampean tada entar ada gagal bulan kedung kari jauh gula maki tada orang gula pakun pidato ijak la yonco. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat reng mate mur bah ngucap tak beres iku. Jadi mungkin ke acara sukses gara-gara sampean rabu keleben kompak mantir sampean pelanceng umur sebarokah mantir pas sehat tabetena mantir gempang rizkina untuk syarat ibadah nak foto na sampan tidak foto solihin ben solihan ajunan saja sehadir mantir bi Allah selamat sampai ke akhirat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Mungkin dua mau balik ufuk deki ke bayi sunni cukan apa yang ilmu makle tak terlalu malam dan gula tak jeng lanceng tenggi buk siapa orang tinggal makin pandai sepenting masuk insyaallah ikut resah hahaha ada remah ada maksud teman saya pada pak pandai keng mun masuk ke pikir nak kaul ajuran insyaallah ikut resah manfaat dah makin lanceng mun tak masuk ya dak fai hahaha je dah iya kata aku maksud teman saya bahas lanceng mun tak kita uning saya kandek boleh gula ini intinya gaya dikal dak pandai ni deng dik gula dak pandai ding tadbir suni dek pandai ia cak lebak tona malam keng bagi dak pandai men termasuk akapi maksud ta saya pada pak je men tertiti ilmu kapi dia oh pak gareng apa dinari pak je dayan mana nabi bada bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah mana nabi bada salah kasaran asli ombar dari keendengan ben kepuduan beten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.